बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलचल हुई आसमानी काउंसिल पे। प्लैनेट्स की पोजीशंस चेंज हुई। कभी जुपिटर जो है वो जेमिनी में गया, कभी कैंसर जो है वो मरकरी के साथ मिला, और बहुत सारे स्टार साइंस की सुनी गई। अच्छा, ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ वो है अगस्त का महीना तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा। अब बात यह है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्यार भी हमें मिलता है, फीडबैक भी अच्छा आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं स्कॉर्पियो हूँ, मैं एरीज हूँ, मैं टॉरस हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप क्यों ये कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है। देखें, जब एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। आपका नाम होता है, उसका अदद होता है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है, फिर आपका जायचा चेक किया जाता है, फिर टैरो कार्ड की एनर्जी निकाली जाती है, न्यूमरोलॉजी की एनर्जी निकाली जाती है, फिर जो एनर्जीज का एक फाइनल आउटकम आता है उस रिजल्ट के बिहाफ पे प्रिडिक्शन की जाती है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि स्कॉर्पियोस का बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, लिब्रा का बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हालात तो मजीद बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। जब किसी बंदे का जायचा बनता है और उसका जायचा जब चेक किया जाता है तो पता लगता है कि इसके ऊपर तो 60 का असर है, जादू का मरीज है, जिन्नात का मरीज है, नजर लगी हुई है। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी जाहिर बात है वही एक्सपर्ट बंदा बताएगा जो ये सारे आपके शोबे चेक कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी हर वीडियो में कि बगैर पूछे वज़ाइफ ना किया करें, क्योंकि बगैर पूछे वज़ाइफ जो करता है वो मुसीबत अपने गले को लेता है। आप जब बीमार होते हैं, आप खुद से एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे ना कि अच्छा यार मुझे ये वाली मेडिसिन सूट करेगी, तो आप फार्मेसी जाते हैं और आप ये वाली मेडिसिन खुद एज्यूम करके या इंटरनेट पे देख के आप ले आते हैं, और जब आप वो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो और ही हालत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। सेम इसी तरह आपका जो वजीफा होता है, अल्लाह के कलाम में बेशक बहुत ज्यादा ताकत है, बरकत है, लेकिन जब आप बगैर इजाजत के वजीफा पढ़ते हैं तो आपके ऊपर हो जाती है रुचत। जाहिर बात है हर कलाम के साथ कोई ना कोई एक मौकल, कोई ना कोई एक जिन जो है वो अटैच है, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो मौकल आपके पास आता है। वो होता है बेसिकली बिना बुलाए आपके घर पे कोई आ जाए तो जाहिर बात है आपको बुरा तो लगता है कि इसने बताया भी नहीं तो ये आ गया और ये किसके कहने पे आया है। तो सेम इसी तरह जब आप कोई कलाम पढ़ते हैं इंटरनेट पे देख के बगैर इजाजत के, तो जो उस कलाम के साथ मौक्कल कोई अटैच होता है, मखलूक कोई अटैच होती है, तो वो कहती है कि यार आप मुझे बार बार बुला रहे हो ये कलाम पढ़ के, तो आप किसके बिहाफ पर बुला रहे हो? डॉक्टर कौन है आपका? इसलिए रूहानी डॉक्टर, रूहानी मौलिज ही आपको बता सकता है कि पढ़ने के आदाब क्या होते हैं, वजीफा दुआ कैसे मांगी जाती है, और क्या कौन सा वजीफा आपको सूट करेगा आपके नाम के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, और आपकी लोकेशन के हिसाब से। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है। और ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये बड़ी एक जेनेरिक किस्म की वीडियो है। अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तमाम ज़ोडिएक साइंस टैरो कार्ड्स से निकाल रहा हूँ, उनकी एक एनर्जी होती है, और जब ये एनर्जी साफ जाहिर होती है, बताई जाती है कि आपका महीना अगस्त का कैसा रहेगा, तो उसी के बिहाफ पर कैलकुलेशन जो निकलती है मैं वही आप तक लेकर आ रहा होता हूँ। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है। अगर आप लोगों के बीइंग अ स्कॉर्पियो या बीइंग एनी ज़ोडिएक साइन काम अगर नहीं हो रहा तो आप नंबर पे मैसेज करें, अपना नाम बताएं, आपकी एनर्जी खुद कार्ड से निकाल कर बताई जाएगी, आपको वॉइस नोट आएगा और उसके अंदर मजीद तफसील जो है वो आपको बताई जाएगी कि मसला क्या आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, और कैसे ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। चलते हैं आप लोगों के मंथली हॉरोस्कोप की तरफ। एक्वेरियस
برج دلوں والوں کا اگست کا مہینہ کیسا رہے گا, کیا ہونے جا رہا ہے, کس کی لگے گی لاٹری اور کس کو کرنی پڑے گی بڑی زبردست قسم کی محنت. آپ لوگوں کا سٹوری آف دا منتھ, پیسہ بھی آ رہا ہے, کام بھی آ رہا ہے, چیزیں بھی آپ لوگوں کی بہترین طریقے سے ٹھیک ہو رہی ہیں, لیکن نیگیٹیوٹی جہاں پر آ رہی ہے وہ ہے جناب آپ کی اوور تھنکنگ. آپ کا بار بار اوور تھنکنگ کرنا, نیگیٹو ہو کر سوچنا, چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پرکھنا, یہ چیزیں آپ لوگوں کی نا لائف میں آپ کو کم کر رہی ہیں, آپ کو ڈی گریڈ بھی کر رہی ہیں, آپ کو ڈی ویلیو بھی کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے پلیز یہ میک شور کرنا ہے کہ ایسا کوئی بھی سسٹم آپ لوگوں کے ساتھ نہ چل سکے جس میں آپ کا کام خراب ہو. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے, آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے, جاب اور بزنس کی انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے. یار آپ لوگوں نے نا برج دلوں والوں کام آپ بڑا جذباتی ہو کر کریں گے, بڑا پیشنیٹ ہو کر کریں گے, لیکن اپنی باتیں آپ لوگوں نے اپنے تک رکھنی ہے اور کسی سے کوئی بھی بات شیئر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پیسوں کے حوالے سے آپ لوگوں نے فضول خرچی اوائڈ کرنا ہے, پیسے جوڑنا سیکھیں. پیسے آپ فوراً سپینڈ کر دیتے ہیں, اگر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ فوراً سے پہلے ان کو سپینڈ کر دیتے ہیں, اس لیے سپینڈ سوچ سمجھ کر کرنا ہے. آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی کیسی نظر آتی ہے, آپ لوگوں کی لو اور میرج کی انرجی کیسی نظر آتی ہے, تو آپ لوگوں کی لو اور میرج کی انرجی بڑی زبردست کمال کی, لیکن آپ لوگ کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں. کبھی کبھار آپ کا دماغ معوف ہو جاتا ہے, آپ کو چڑ چڑنے لگ جاتی ہے کہ آپ کے آس پاس بھی یہ بندہ اگر بیٹھا تو کیوں بیٹھا ہے. تو یہ بیسیکلی روحانی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کو نظر لگتی ہے تو آپ بالکل مائنڈ سے آپریٹ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور چیزیں آپ لوگوں کی خراب ہونے لگ جاتی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, چیزوں کو احتیاط کے ساتھ لے کر چلنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کر چلیں. اب آپ لوگوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے اگست کے مہینے میں, برج دلوں والوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے, برج دلوں والوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک تو کاموں سے بھاگنا نہیں چاہیے, ذمہ داری سے نہیں بھاگنا چاہیے, چیزوں کو احتیاط کے ساتھ پیار کے ساتھ لے کر چلیں جس میں آپ کا فائدہ ہو اور چیزیں آپ لوگوں کی بہتری کی طرف جائیں گی. غصہ نہیں کرنا کسی پہ, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پیار سے کائنڈ طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں. آپ لوگ پڑھنا کیا آپ لوگوں نے سورہ اخلاص 200 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کھولے, رزق کے دروازے کھولے اور رحمت اور برکت آپ کے پاس خود آئے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.